अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मरियम का जहां। आज का व्लॉग उन माओं के लिए है जो अपनी बेटियों को अच्छा खाना, अच्छे कपड़े और अच्छी तालीम तो ज़रूर देती हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे सबक होते हैं जो ना कोई स्कूल सिखाती है, ना कोई किताब, ना कोई टीचर और ना ही कोई रिश्तेदार। ये वो बातें हैं जो एक माँ और एक समझदार औरत बचपन में ही सिखा सकती है। अगर हम ये बातें अपनी बेटियों को ना सिखाएं तो मुमकिन है हमारी बेटियां ऐसी ज़िंदगी गुजारें जिसमें सिर्फ आंखों में आंसू हों, दिल में खलिश हो और ज़बान पे जुमला हो, काश मेरी माँ ने ये मुझे पहले ही बता दिया होता। सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। कुछ बच्चे समझदार होते हैं और कुछ बच्चे बचपन से ही नासमझ होते हैं। उन्हें नहीं पता चलता किस बात कहाँ करनी है और कब क्या करना है, और कौन सा टच जो हमारे लिए महफूज है और कौन सा टच हमारे लिए गैर महफूज है। और यही बातें हर माँ को अपनी बेटी को बचपन में ही सिखा देनी चाहिए ताकि वो एक अच्छी औरत बने, कॉन्फिडेंट आए और खुद एतमाद, बाहिफाजत, बावकार बन सके। नंबर 1 पॉइंट, रिस्पेक्ट इज योर ट्रू आइडेंटिटी। अपनी बेटी को सिखाएं उसकी इज्जत ही उसकी पहचान है। तुम किसी की चीज़ नहीं हो, बल्कि तुम एक मुकम्मल इंसान हो। जब बच्चे छोटे होते हैं वो हर रिश्ता, हर बात, हर इशारा, हर लम्स बगैर सोचे समझे कबूल कर लेते हैं। वही वो वक्त होता है एक माँ को अपनी बेटी को समझाना होता है, तुम्हारी इज्जत सिर्फ तुम्हारा जिस्म नहीं, तुम्हारी सोच, तुम्हारी एहसास, तुम्हारी मर्जी भी तुम्हारी इज्जत का हिस्सा है। बेटी को ये शुरू से सिखाएं, कोई भी बगैर इजाज़त तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। उसे गुड टच, बैड टच सिखाएं। कुछ दिन पहले मेरी फ्रेंड ने मुझे एक वाकया बताया। उसने बताया था कि एक छोटी सी बच्ची स्कूल में वैन में जाती थी। वैन ड्राइवर उसे अपने पास बिठाया करता था। बच्ची जब भी घर जाती तो बहुत ज़्यादा डरी डरी, सहमी सहमी रहती थी। किसी से बात नहीं करती थी, चुप सी रहती थी। स्कूल जब जाने का टाइम था, जब भी वो स्कूल जाने के लिए भी मना करती थी, स्कूल में भी वो चुपचाप सी रहती थी। एक दिन किसी ने देख लिया और उसके पेरेंट्स को कहा, तो वो यकीन ही नहीं कर रहे थे कि इस तरह से कुछ हुआ है हमारी बेटी के साथ। और वो कह रहे थे ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ड्राइवर तो बहुत अच्छा है, रोज़ाना हमारी बेटी को छोड़ता है। तो बोला, आपकी बेटी सबसे लास्ट में वो आपकी बेटी को छोड़ता है, वैन में कोई भी नहीं होता है, वो बच्ची अकेली होती है। फिर उन्होंने कहा कि आप बच्ची से पूछें तो सही। फिर जब बच्ची से पूछा तो पहले तो बच्ची बता नहीं रही थी, वो इतनी डरी हुई, सहमी हुई थी। फिर उसको बहुत ज़्यादा प्यार से और रिलैक्स किया बच्ची को। फिर उसने कहीं देर के बाद कहा कि हाँ, वो वैन ड्राइवर मुझसे इस तरह करते थे। फिर इसी वजह से मुझे स्कूल नहीं जाना था, मैं बहुत ज़्यादा डरती थी। फिर उन्होंने स्कूल में कंप्लेन की और फिर बहुत कुछ किया, वैन ड्राइवर को फिर केस किया और बहुत कुछ फिर हुआ। इसमें सबसे पहले हमारी माँओं की गलती होती है, जो बच्चों को देखकर समझती नहीं है कि वो स्कूल से आती है, उसका मूड चेंज है। बच्ची का अगर हमारी तो बच्चियों को अगर मूड स्विंग होता है ज़रा सा उनको कुछ बुरा भी लग रहा होता है, तो मुझे पता चल जाता है कि मेरी बेटी को कुछ बुरा लगा है। मेरी बेटी का आज ये खाने का दिल नहीं चाह रहा होता, तो भी मुझे उसके मूड से पता चल जाता है कि मेरी बेटी को ये खाना नहीं है। तो क्या एक माँ अपनी बेटी को समझ नहीं सकती थी? चलें, घर वाले तो दूसरी जगह ना, बहन, भाई, सिबलिंग सब लोग तो वो बात की बात है। सबसे पहले तो माँ की ज़िम्मेदारी होती है। क्या मुझे तो ये हैरत हुई इस बात पर कि वो माँ अपनी बेटी को इतने दिनों तक बच्ची वो बर्दाश्त कर रही थी, वो डर रही थी, सहमी हुई थी, और एक माँ ने क्या रियलाइज़ नहीं किया, कुछ पहचाना नहीं कि मेरी बेटी को क्या हुआ। सबसे पहले तो आप अपनी बेटियों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताएँ। उनको एतमाद दिलाएँ कि कोई भी प्रॉब्लम्स हो ना, सबसे पहले आपको आके मम्मा को कहना है, और मम्मा आपकी हर वक़्त हेल्प करेगी, मम्मा आपकी बैक पे हमेशा खड़ी है। अगर कोई ब्लैकमेल कर रहा है या किसी भी वजह से कोई डरा रहा है, खौफ का शिकार कर रहा है, मगर आपको आके अपनी मम्मा-पापा को ज़रूर बताना है। उनसे कोई बात नहीं छुपानी है, उनको इतना कॉन्फिडेंट दें, इतना एतमाद बनाएँ कि वो आपसे हर बात आकर शेयर करें। नंबर सेकंड पॉइंट, टीच बाउंड्रीज इन फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप। अपनी बेटियों को रिश्तों और दोस्ती में हद सिखाएं। अपनी बेटियों को सिखाएं कि हर रिश्ता मोहब्बत का नहीं होता, हर दोस्त मोहब्बत का वादा नहीं होते। ये बात अपनी बेटियों को सिखाना इसलिए ज़रूरी है कि लड़कियों को बचपन से ही सिखाया जाता है ना कि किसी को मना नहीं करते, मना करना बदतमीज़ी है।
تو وہ یہ سمجھ ہی نہیں پاتی ہیں کہ سخت لہجے میں نہ کہنا بدتمیزی ہے بلکہ اپنی حفاظت ہے۔ اور اسی طرح ہر چیز میں باؤنڈریز نہ ہو تو لوگ آپ کی نرمی اور محبت کا غلط مطلب نکال سکتے ہیں، آپ کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سب سے صاف بات کریں، چاہے کسی کو برا لگے یا اچھا لگے، اپنی بات اور احساسات کھل کر کریں اور عزت سے بیان کریں۔ اگر کوئی بات آپ کو غیر آرام دہ لگے تو سخت طور پر انکار کر دیں۔ اپنی عزت، اصولوں اور خیالات سے سمجھوتا نہ کریں، چاہے رشتہ کوئی بھی ہو۔ ہر کسی سے ذاتی بات شیئر نہ کریں۔ انہیں یہ سکھائیں کہ ہر کسی پہ بھروسہ نہ کرنا چاہیے، ہر کسی پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی ذاتی باتیں کسی سے شیئر نہ کریں۔ پوائنٹ نمبر 3، the realization of the importance of financial independence was delayed۔ اپنی بیٹی کو سکھائیں، جب تمہاری جیب میں پیسہ ہوگا تمہاری زبان میں بھی طاقت ہوگی۔ جب انسان مالی طور پر خود کفیل ہوتا ہے تو اس میں خود اعتمادی بڑھتی ہے، وہ اپنی زندگی کے کچھ فیصلے آزادی سے بھی کر سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ اچھا پیسے ہو، جیب بھری بھی ہو، تو آپ اپنی ضرورتوں کی چیزیں بھی لے سکتے ہیں، کسی کے آگے آپ کو ہاتھ کبھی پھیلانا نہیں پڑے گا۔ اکثر ماؤں کا خیال ہوتا ہے کہ ہماری بیٹی کا شوہر کمائے گا، اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دے گا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے، میں نے بھی اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ لوگوں نے بھی کیا محسوس بھی کیا ہوگا کہ بے شمار عورتیں ایسی تعلیم کے بعد بھی صرف اسی لیے بے بس ہوتی ہیں، زندگی گزارتی ہیں کیونکہ وہ مالی طور پر خود مختار نہیں ہوتی ہیں۔ بچپن سے ہی اپنی بیٹیوں کو سکھائیں، پیسے کمانے کے لیے نوکری اور بزنس نہیں کیا جاتا، بلکہ خود اعتمادی کے لیے نوکری اور بزنس کیا جاتا ہے، خود مختاری کے لیے نوکری اور بزنس کیا جاتا ہے۔ ساتھ میں اگر تھوڑے سے پیسے بھی مل جائیں تو یہ تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو کانفیڈنٹ دیں، ایک کانفیڈنٹ ماں ہی اپنی بیٹیوں کو کانفیڈنٹ دے سکتی ہے۔ اپنے بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی پیسوں کی اہمیت سکھائیں۔ جب ہم اپنے بیٹوں کی ٹریننگ کرتے ہیں، اسے بزنس کرنا ہو یا نوکری کرنا ہو یا زندگی میں کچھ بھی بننا ہو یا آگے بڑھنے کے لیے کچھ بھی کرنا ہو، ہم اسے ایج ٹو ایج سمجھاتے جاتے ہیں، اسے آگے بڑھانے کے لیے حوصلہ دیتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح اپنی بیٹیوں کی بھی ٹریننگ کرنی ہے۔ تو بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو اپنے بارے میں کافی کچھ سوچ چکے ہوتے ہیں، انہیں آگے کیا کرنا ہے، کس طرح سے اپنا مستقبل ان کو سنوارنا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو پیسے کمانے، پیسے خرچ کرنے اور خرچ کر کے انہیں کس طرح سے یوز کرنا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے حصول بھی سکھائیں۔ ہماری بچے بھی ہمیں دیکھتے ہیں، جیسے کہ میری بیٹیاں مجھے دیکھتی ہیں کہ میری مما بھی بزنس کرتی ہیں اور بابا بھی بزنس کرتے ہیں، تو ان کا بھی یہی مائنڈ سیٹ ہے کہ ہمیں بھی بڑے ہو کے بزنس کرنا ہے، اپنا فیوچر سیو کرنا ہے، اور اپنے بچوں کو ایک اماؤنٹ دیں اور کہیں کہ پورا منتھ آپ نے اسی میں گزارنا ہے، آپ کی جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں آپ نے اسی پیسوں سے لینی ہے اور اسی سے آپ کو گزارنا ہے۔ اس سے انہیں پیسوں کی اہمیت سمجھ آئے گی، انہیں سمجھ آئے گا کہ انہیں کہاں یوز کرنا ہے، کیا چیز ضروری ہے جو ہمیں لینی ہے۔ جب آپ ٹریننگ بچپن سے کریں گے تو بڑے ہو کر بچے ایک سمجھدار ہو جائیں گے۔ ایک کام لازمی کریں، اپنی بیٹیوں کو کوئی بھی اسکل ضرور سکھائیں، چاہے وہ بیکنگ ہو، چاہے وہ کوکنگ ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، چھوٹی موٹی بھی کوئی چیز ہو نا، اپنی بیٹیوں کو ضرور سکھائیں۔ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور سکھائیں کہ آپ کی بیٹی اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائے، اپنے والد، اپنے بھائی، اپنے ہسبینڈ پہ ڈیپینڈ نہ کریں۔ اسے کہیں کہ تمہیں کسی کا محتاج نہیں رہنا ہے، بلکہ تمہیں دوسروں کا سہارا بننا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، انڈر نو سرکمسٹینس شوڈ بی آپریشن بی ٹالریٹڈ۔ کسی بھی صورت میں ظلم برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ ظلم ایک ایسا گناہ ہے جو نہ صرف مظلوم کو تکلیف دیتا ہے بلکہ معاشرے میں انصافی اور بدنامی کو بھی جنم دیتا ہے۔ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ایمان کا حصہ ہے، چاہے ظلم کسی فرد پہ ہو، کسی قوم پہ ہو یا کسی مزدور پر۔ ہمیں ہر حال میں اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ قرآن و حدیث میں بھی ظلم کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظالم کی مدد کرو، اسے ظلم سے روک کر۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم ظلم کو بھی ظلم سے بچا کر اسے صحیح راستے پر لا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، ظلم کو خاموشی سے برداشت کرنا بھی ایک طرح کا ظلم ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ نہ صرف خود کو ظلم سے بچائیں بلکہ دوسروں کو بھی اس سے نجات دلانے کی کوشش کریں۔ چپ رہو، بڑوں کے سامنے نہ بولو، زبان نہ چلاؤ، صبر کرو یا برداشت کرو۔ حد سے زیادہ سکھائے جانا
तो एक बेटी के अंदर से अपनी हिफाजत का शऊर भी खत्म हो जाता है। Last but not least, number 5 point. Love is not a wrong thing. It's a beautiful feeling. अपनी बेटियों को एतमाद दिलाएं, मोहब्बत करो, लेकिन सबसे पहले आपकी इज्जत ज़रूरी है। जो आपको मोहब्बत करता है वो आपको इज्जत पहले देगा, आपकी इज्जत पहले करेगा, आपका एहतराम करेगा और आपको वैल्यू देगा। कि कोई भी शख्स जो आपको दिल से चाहता होगा, मोहब्बत करता होगा, वो आपको अपनी इज्जत समझता होगा। कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड से मैं डिस्कस कर रही थी कि हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, कॉलेज जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे, उनके भी फ्रेंड्स होंगे, उन्हें कोई पसंद भी आएगा। पहले हमें उन्हें एतमाद दिलाना चाहिए कि हम आपके साथ हर वक्त आपके साथ हैं। आपको जो पसंद है पहले आप देखिएगा कि वो आपको कितनी इज्जत देता है, कितनी वैल्यू देता है। फिर इसके बाद अगर आपको कोई पसंद है तो सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स को बताइएगा। हमें इतना उनको एतमाद दिलाना है कि वो हमसे हर बात शेयर करें और उनको ये बताना भी है कि बेटा आपको जो पसंद है आप हमें बताएंगे, अगर वो हमें आपके लिए सही लगा, आपके लिए वो बिल्कुल सही लाइफ पार्टनर हुआ तो हम उसको चूज़ करेंगे, वरना नहीं करेंगे। इतना अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को एतमाद दिलाएं कि वो आप पे इतना ब्लाइंड आइज से ट्रस्ट करें कि नहीं, मैं अपने माँ बाप को बताऊंगी, उन्हें वो सही लगेगा तो ही मैं उनसे आगे रिलेशन बढ़ाऊंगी। मैं हमेशा पेरेंट्स को ये कहती हूँ कि बच्चों का दोस्त बनने की ज़रूरत है। अगर आपके बच्चों को कोई पसंद है, आपकी बेटी को कोई पसंद है, तो आप देखें क्या वो उसके काबिल हैं, फिर आप उसका साथ दें। देखें, बच्चों का दोस्त बनने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आजकल के जो दौर है वहाँ पर पेरेंट्स कोई अगर बच्चे का दोस्त ना बने ना, तो फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इससे अच्छा कि हम पेरेंट्स ही अपने बच्चों का दोस्त बन जाए, उन्हें समझते हुए, समझाते हुए आगे बढ़ें। आई होप आज का ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखना, दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफिज़।